उन्नयन बिरोधी 5 स्टार हटेल खालामनानै माने सलायो माने कासुओ हायनो ना नेभार जों 5 स्टार हटेलनि 10 स्टार हटेलनि केन्टो सिनि बबागारानि मुकुमो सिनि हिस्टरि न जोंनो अनेक अंका त्रिपुरा राज्य राजभवन सबाय 5 स्टार हटेल बन्द मा खायनाय राजभवन सबाय 5 स्टार हटेल खालामनानै बन्द मा खायनाय चलिनाय चुजुजिनि राजानि मुकुमो हुकुमनो सबाय मानला चुजुजिनि राजानि मुकुमो सबाय मानला राजभवन सबाय 5 स्टार हटेल बन्द मा खायनाय राजभवन सबाय 5 स्टार हटेल खालामनानै बन्द मा खायनाय ini rel khaiman intam no to ino khiniaro buku misil khaidel jaga to lagi hambai sin media rakno ini jeng khumulong khatibo kasap bikum misil khongda jakha je bikum misil nor jotono saimano tini tradition tini itihas tini laibuma pusbo bontono tini je royal palace no tini jeng saiman kha je internal china thon khobor sokpaikha je obo task group no riwoi task hostel samani bagai rajya sarkar naki already task hotel no proposal rohka task group no proposal rohka amni birodhe jeng tini o khumulongo bikum misil khainangkha tamni bagai himalay jeng bigoto dinobo jeng nukha je tripura rajya o je tripura itihas je laibuma je ras poribaner je culture Tripura je itihas je laibuma no bikrito khainani bagai ektal eta sokrant choli tomni jeng nugo thangnai bu jeng nukha jin je nuyungma heka rasbari no bumung poriborton khayoi je state museums naam ka ei rajya sarkar event jengkhana ka je nukha je astobal moidano tini bumung replacement khayoi tini je samibim karondini mugis naam jakha mo bahine same kaidai no haino je chini pusbo bonto mo nainok saimano je 1949 no je India merger agreement ng foro bahino chini Kanchan Prabha Devi Srai sijak tongo je obo rajyopal hai ke Rajbhavan nam jak nai ekmatra obon bagai se tini agreement khaijago obon bagai nan bagai tin tamni bagai task group no tini task hotel nani nang obo jeng rajya sarkar ni thani jodi obo obon jawab nayo jeng obo jodi boddo khayanga ke agami dino sudu khumulung tonglak agartala tonglak sara tripura sar oboni biruddhe khaitisa nai ebong obo sentimental issue omo tripura sar kunno kosai nagla chini itihas chini laibuma jeng kunno kosai na bikrito khami jeng kosai nagla tini sudu ojaga tonglak sara tripura kering tin lama khanai rajya sarkar tini bo jodi obno withdraw khainai angka ke agami dino birat ekta akar daron khainai ei tripura jo tongsa jorate obni andolon khai khanai thiasa jote jeng andolon khainai chini right chini adhikar chini je ojagani je mantai soktai event jeng chini bachi tongnan bagai permanent solution ba jeng tini bo fight khai tongo event agami dino fight khai thanai kun je jeng compromise khaigla tini bo jeng sai tongo rajya sarkar no obo jodi withdraw khainai angka ke agami dino birat andolon nai birat andolon nai Sarkar to borom kadang MLA Ranjit Deboma je koksil jaga abo implement india abo ereng salai tongko ni saman abo busu joti ko buje bo saman abo kajo kori india ko aba here ni saman sabsa MLA Ranjit Deboma borom kadang MLA Ranjit Deboma je saman abo ko buje busu joti nadi jeng to sabosa sim saimanya Ranjit Deboma sai tong ramsam jodumor jeng saimaya jini obono saimano chini internet report tongo jodio sanani gangke rajya sarkar ni je spokesperson hai ke rajya sarkar ni je doftar tourism je department hai ke mukhyamantri ni prashasan hoite sana nangnai je obo mitha obo kuno rajya sarkar ni kuno planning kore obo sana nangnai ar keu bodol chini MLA bin sai tong gangke bo jodi clarification ma khainai agami dino obo jodi pushbonto je rajdhani hotel Taj hotel sorry Task hotel ungyak ni botini jono assurance ma khainai jodio ang bono sanamo songo amti borong dedi keu sai tong ke bo written copy ditho ar ang sanamo songo tine bo haino bo sabo bo ki rajani spokesperson nachil ti promoter spokesperson bo sabo even all statement nai ang saimia sabo sa কিন্তু যদি অমতিং তং কাঙ্কাই রাজ্য সরকার bo statement mari nai obo rajya o kuno implement ngala obo kuno amti kuno uddokta krai obo ma sanai ba chin thani internal report tongo event in Task hotel thangi proposal sogija je pushbo bonto chini je governor kasam je governor house kasam no ra Task hotel no already no ya farnan bagai rajya sarkar ke proposal sogija chin thani internal report tongo amani bagina tini cheng sara tripura krengai rajya ni jot tripura sarok tripura hana hamjak nai rok tripura sana hamjak nai rok amani birodhe cheng gorjong khai uthongnai jodi rajya sarkar mu thongnai angka kai agami din cheng byotor andolon khani
tabuk Tripura mothabai BJP to kathalajak kathalajak ni bisingo dol kaisini bisingo no amo kok mililaya hai inglajak ke mane kuno obahai kaglanya ne obahai kuno kok grok obahai wansukjak dato naji chung sawo রাজ্য সরকার যদিও যে টেপা রাজনী ইতিহাস যে লাই বোমানো যদি নষ্ট খাই নাই কানকাই লাই বোমা চিনি যতনি গর্ব নরক সাইমানো যে 1917 মহারাজা চিনি বীরেন্দ্র কিশোর অমন সামলাংকা অবচিনি কৃতি অবচিনি প্রাইড অবন যদি जों খুন নংনা থাঙ্গাंकाय जों कुनिनो कम्प्रोमाइज खाइगला जों नायो राज्य सरकार যদি কাহাম তনানি কানকাय ब उइद्र खाइ मानानाय आगामी दिन उइद्र खाइनाय गाबनि विकल्प आबनि परिकंसं जतिष्ठ सं वान सकनाय राज्यबासि कुनिनो चुप दंगला बुनु दिन तिप्रा मथाना करि जेपन जाखले दिन आं एस एमएलए हिसाबै तिनो अरा फाया आनि राज्यनि इतिहास आनि राज्यनि जे चिनि जे गर्व चिनि इतिहास चिनि लाइभ मा जों कुनिनो विगत खाइनाय लाग आं तिनो साइ दङ শুধু তিনি আরে এমএলএ নি ফাইমানি ইয়া ইভেন যখন রেচু রাজবাড়ি যিনি যে নুই মানো যে রিনেম খানা পর গত বিগত দিন যে সিপিএম সরকার যিনি রাজবাড়ি নো চেঞ্জ খানা পর থব जों বৃহত্তর আন্দোলন খাইনাঙ্কা বাধ্যকে রাজপথ দিয়েছে মামাপুর ইভেন আফরো চিন বুবাকরা দङ যিনি মহারাজা প্রতি কিছু মানিক বাহাদুর দङ তিনি অতি সত্তর যিনি আন্দোলনের ফলে যে প্রশাসনের ডিমান্ড অনুসারে বরক রিনেম খাইবনো স্টেট আফরো স্টেট মিউজিয়াম খাইবনো মাত্র বাধ্য মাংকা যে ওজন দে প্লেস নারায়ণ বাদে কারণ অবশ্যই আং সানামু সঙ্গ পাবলিক ডিমান্ড রাজ্যনি জোরতো টিপ্রাসন ডিমান্ড ও চাহিদান কোদিন রাজ্য সরকার ডিমান্ড দিনাই খাইমাইয়া অবনচিনি ক ক্লাস খাইনে রেগুলেশন কোন সরকার অর 5 স্টার হোটেল খালাইতে 115 স্টার হোটেল পন খালাইতে जों माना खालाया खालादे डेभलप उंनान नांगो 5 स्टार होटल उंनान नांगो 7 स्टार 10 स्टार उंनान नांगो बाट किन्तु सिनि बोबागारानि सिनि राज्यनि इतिहास जे सिरिसितिनि जे मुकुमुनो होय जों 5 स्टार या जों 0 स्टार होटल पन खालामना रखला अमंगा सिनि तिप्रा मथानि नाहार मं अमंगे जों तबा खालायनाय जों उन्नतनो अर बरक सावनो जोंनो अर उन्नयन बिरोधी 5 स्टार होटल खालामनाय माने सलायो माने कासुओ हैने ना नेभार जों 5 स्टार होटल नि 10 स्टार होटल नि केन्तो सिनि बोबागारानि मुकुमु सिनि हिस्टरी न जोंनो अनेक अंका त्रिपुरा राज्य सिनि भेम हॉस्पिटल आईएम खलाजका आस्तबल न तिनि बिसामि बिबकान खलाजका अमाय कबांमा सिनि पारानि बुमुं कबांमा सिनि पारानि आगिनि बुमुं करिका राजबारी नि स्टेचु आरोबो सिनि बोबागारानि गरै केन्तो हाइपनो enough is enough jata सरकार ngi tongdong jongara bobai joda elen da bosong nailap kre त्रिपुरा सानि इतिहास नि एगेन्स्ट जखन आगादोंनाय त्रिपुरा सानि बिरुद्ध जखन सामुं जानाय आबो ब सरकार जों नायगला आ सरकारनि एगेन्स्ट त्रिपुरा मथा एवं बोबागारा एवं जों आवाज दिसानाय चिरिं चिरिं आजौ तंला अमगा त्रिपुरा मथानि क्लियर चिनि इंको साकलायमु मेसेज हानि बागै खाजनि ताखोक्ते बुखोब त्रिपुरा सारगनो जतनो थानाय जोंरो जतनो कोनो पार्टी नाया जों कुल्ला चिनि जाति चिनि दफानि चिनि मुकुमनो सकन माने अमनो जों चिन्ता मा खालायनाय जारा ताबो मन्दिर जाय तंनाय एमएलए जाय तंनाय दिनै एमएलए सोंबाय दङ जों एमडिसि दङ जों एलेन किन्तु जों चिनि उबरा आगात जोंनाय मोनया जों चिनि हामकरानि बागैसो एलेन जोङो चिनि दफानि मुकुमनो सकन माने बागै जों एलेन जोंया आवनो जों बार मेसेज नायो जों गजागा जों चिनि खमागा कोनो इशुया जों चिनि दफा चिनि हा अमतो चिनि मेन इशु हानि बागै जों दिनै प्रोटेस्ट खालायो भबिष्यत जदि अमन बथागियांके अमतिनि इशु ट्रायल को जों तेबो फुनुकनाय पिक्चर अभी बाकी है पिक्चर अभी बाकी जों फुनुकरिनाय त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरक आगिनि हालिया ताबुकनि अ त्रिपुरा सरक ताबुकनि फुनुनाय राज्य सरकार जदि जोंनो जदि अमनो हुन्दु कान्या कोनो खालाया ओ जदि खालायानि चेष्टा खालायके ब आदिनो बुझिनाय जे बरक अहंकार रंगा असुगु तंनाय ब जखन बिनि जागानि नगरि फेने आदिनो बुझिनाय सिनि आबो क्षमता दङ जों बुझिरिनाय हामबाय अरे लेके तिनि अर खमलंग सिमना गुबुननि थायराबो बदा खायजाय गुबुननि थायो खालायजाकनाय तिनि जा सुरुवा अमहाय जदि इंया अंकांका सारा त्रिपुरा राज्य तंनाय जों खुनुंनानि बागै रेली खालाया जों सयचु अमनो बा मोथांनानि बागै जे रेली खालायो अमो कायसा पुतु मारक दे सै नारक दे नरक अमनो जों खालायना रगला त्रिपुरा माथा खालायना रगला अमो कायसिनि नाहारमो जिनि त्रिपुरा सानि हिस्टरी कमथों त्रिपुरा सानि कालचार कमाथों त्रिपुरा सानि भाषा कमाथों अमो त्रिपुरा माथा नामुंया
जों सिनि नाहार मुंका जों त्रिपुरा सानाव बाइके तिसानाय त्रिपुरा सानाव बाइके थांनाय अब जों नाहार हानि बागै जों दिनै आन्दोलन खालायो भबिष्यत जुदि बान्दो मोनथाय गेंगे बाहायके जों आरो तास होटेल खालाय खुनु गैरो अमंका सिनि त्रिपुरा मतनि नाहार हामबाय।